नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानंकु स्वागत। आजिर एक नुआ भिडियो रे दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे आमे आपण मानंकु जणाइबाकु चाहुछु जे अक्षय तृतीया दिन घर को नहीं आसंतु एही पांचटी जिनिस पूरा वर्ष जमई करी टंका आसीबो। बैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया रूप में पालन करा जाय थाए। शास्त्र अनुଯାयी एहा कुहा जायछि जे अक्षय तृतीया दिन धन प्राप्ति उपाय पाई बहुत विशेष होई थाए। शास्त्र अनुଯାयी एहा मध्य कुहा जायछि जे अक्षय तृतीया दिन बिना कोनोसी मुहूर्त रे आपण किछि ना किछि किणी करी घर को आनंतु। तेबे एही दिन आपण घर गाड़ी नुआ वस्त्र आभूषण सुना चांदी किछि भी किणी पारिबे। एही दिन किछि भी किणीबा पाई अत्यंत शुभकारी होई थाए। तेबे अक्षय तृतीया दिन एमिति किछि जिनिस अछि जहा किणिले आपण धनवान होई जिवे। तेबे आज आमे आपणंकु कहिबु जे अक्षय तृतीया दिन सुना आ रूपा छड़ा कौन किणिले आपणंकु शुभ लाभ प्राप्ति होई थाए। तेबे माँ लक्ष्मी सबुदिन पाई आपणंक घरे बास करि थांती। अक्षय तृतीया दिन एमिति किछि जिनिस अछि जहाकु निश्चय किणिबा उचित। 10 टंकारे सेही जिनिस होई जिवो। एमिति कले पूरा वर्ष आपणंक जीवन रे धन मान सम्मान एवं सुखर प्राप्त हेब। सेमितिरे तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ अटे। आउ प्रत्येक व्यक्ति चाहि थांती कि धनी हेबा पाई मनुष्य को बहुत गुड़ाए परिस्थिति देई गति करिबाकु पड़ी थाए। प्रत्येक मनुष्य निज जीवन रे सफलता पाइबा पाई बहुत टंका रोजगार करिबा पाई बहुत परिश्रम करि थाए, जहा द्वारा से निजर एवं निज परिवारर आवश्यकता को पूरण करि परिबो। जेतेबेले अधिक परिश्रम करिबा परे मध्य धन आसी न थाए तो अधिक समस्या आसी थाए एवं मानसिक चिंता आसी थाए। तो एमिति रे अक्षय तृतीयार शुभ दिन रे एमिति किछि जिनिस घर को आनंतु जहा द्वारा आपणक भाग्य चमकी उठिबो। एही दिन सर्वसिद्धि जोग बनी थाए। एही दिन विशेष उपाय रे माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त होई थाए। एही दिन बहुत जिनिस किना जाय थाए, जेमिति कि सुना किना जाए। एही दिन सुना किनिबाकू सबुठारु अधिक शुभ माना जाए, किंतु समस्ते तो सुना जिनिस किनी पारिबे नाही। तो सेथिपाई आज आमे किछि खास जिनिस विषय रे जणाइबु जहाकू जदि निज घर को नहीं आसीबे तो धनर कमी हेबो नाही। तेबे आसंतु जानिबा सेही जिनिस गुड़िक विषय रे। प्रथम रे हलदिया सोरिषर दाना जदि एहाकू अक्षय तृतीया दिन किणी करी आनिबे किंबा आपणक घरे प्रथमरु अछि तो पूजा स्थान रे रखि दियंतु। एमिति कले माँ लक्ष्मींकर कृपा वर्षा होई थाए एवं पूजा घरे एहाकू कपड़ा रे बांधी करी संभाली करी रखि दियंतु। नजर दोषरु भी बंची रहिबे। द्वितीय रे सिंधा लुण। एही दिन जदि सिंधा लुण घर को आनंती तो शुभ फल प्राप्त होई थाए। आपणंकु एही कथार ध्यान रखिबाकू होई थाए कि एही लुणर सेवन अक्षय तृतीया दिन करिबे नाही, परे सेवन करि परिबे। तृतीय रे मुग डाली। जदि आपण अक्षय तृतीया दिन अल्प भी मुग डाली किणी करी आनंती एवं नियमित भावे पूजा रे एहाकू व्यवहार करंती तो एहा द्वारा धन आसी थाए। धनर वर्षा होई थाए। माँ लक्ष्मींकर कृपा वर्षा होई थाए। चतुर्थ रे फल। फलर सेवन एही मौसुमी रे करिबा उचित। अक्षय तृतीया दिन जदि आपण फल किणी आनंती तो जीवन रे खुशी आसी थाए। कोनोसी भी फल आपण किणी पारंती। पंचम रे माटीर दीप। एहाकू सुना सहित तुलना करा जायछि। जदि अक्षय तृतीया दिन माटीर दीप आनंती तो नियमित भावे एहाकू जलांती तो आपणक जीवन रे खूब पैसा आसीबो, धन आसीबो एवं एही पांचटी जिनिस अक्षय तृतीया दिन किणंती तो आपणक भाग्य उज्जवल होई जिवो। एहा व्यतीत शंख अछि, गोमती चक्र अछि, कौड़ी अछि। एथि मध्यरु जे कोनोसी मध्य आपण चाहिले किणी पारिबे। घर को केबे भी खाली हाथ रे आसीबा कथा नुहे। जदि आपणक पाखरे टंका नाही कोनोसी जिनिस किनिबा पाई तेबे गोटे पत्र तोली करी घर को नेई करी आसंतु, किंतु खाली हाथ रे केबे भी घर को आसंतु नाही।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ଆଣିବେ ତ ଖୁସି ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକ ଏହି ଦିନ ମସୁର ଡାଲି କିଣିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳ ମିଳିବ। ଜୀବନରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଲାଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ କିଣିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିଲେ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତୃତୀୟରେ ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଜ ମୁଗ କିଣିବା ଉଚିତ। ସେମିତିରେ ଆପଣ ଧନିଆ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ବି କିଣିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସବୁଜ ମୁଗ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଘରକୁ ଆଣିବେ ପରଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇନେବେ। କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର କିଣିବା ଉଚିତ। କ୍ଷୀର ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଇପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ କିଣିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତମ୍ବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କୁ ମୁଗ ଡାଲି କିଣିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିଥାଏ। ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୟଂ ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନି ଏବଂ ଚାଉଳ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କିଣନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ, ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ପାଣି କିଣିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଡ଼କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଚାଉଳ କିଣିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକ କଳା ଡାଲି କିଣିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଚାହିଁଲେ ଦହି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ତିଳ କିମ୍ବା କପଡ଼ା କିଣିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଳା ତିଳ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ମୀନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କୁ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଚଣା ଡାଲି କିଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା ରୂପା ଜିନିଷ କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସୁନା ରୂପା ବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ନିୟମିତ ରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରେ କଉଡ଼ି ଆଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆଖି ନଡ଼ିଆ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ନଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରକୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠିବ।